अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हम वतनों। मेरा नाम है दिलावर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक जरा हट के थोड़े से एक मौजू के ऊपर गुफ्तगू करते हैं जिस पर कभी कोई गुफ्तगू नहीं करता। मौजू सीधा सा है, मर्डर, कत्ल, किसी शख्स की जान ले लेना या किसी शख्स को उसकी जान से महरूम कर देना, किसी शख्स की सांसें बंद कर देना, किसी शख्स को यानी कि जिंदा शख्स को उसकी जिंदगी से महरूम कर देना, ये यानी कि कत्ल या मर्डर। डिफाइन कर लेते हैं कि कत्ल क्या होता है। मैं कहूंगा कि मर्डर जो है या कत्ल जो है, हर वो हर वो मौत उसको कत्ल समझा जाए जो अनअवॉइडेबल हो। एक शख्स जो जिसकी जिंदगी को बचाया जा सकता है मगर उसे मरना पड़ता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं था, और वो इसलिए नहीं था कि एमएस ने करप्शन कर ली या उस इलाके के सियासतदान ने करप्शन कर ली जिसके नतीजे में वहां पर वो ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं था, या रियासत जो है वो जिम्मेदारी कबूल नहीं करती और वहां पर ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं पहुंचाती, जिसकी वजह से उस बच्चे की या उस बंदे की जान चली गई है। तो आप इसको सिंपल मेरे नजदीक इसको कत्ल ही समझेंगे क्योंकि उस शख्स की जान बचाई जा सकती थी मगर नहीं बच सकी क्योंकि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, जो ह्यूमन काज्ड वजूहात हैं। तो ये मर्डर हो गया। इसी तरीके से यानी कि अगर किसी शख्स को, किसी बच्चे को प्रॉपर दूध और मिल्क और वैक्सीनेशन और इस तरीके की चीजें मिल जाएं तो उसकी जान बच सकती है, वो अपनी बेहतर और मजबूत फिजिकली हो सकता है, अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। मगर ऐसा नहीं होता। सोसाइटी उसकी ये जरूरियात जिंदगी पूरी नहीं करती जिसकी वजह से वो बच्चा मर जाता है, तो ये मौत भी कत्ल में ही शुमार होगी। ऐसे ही यानी कि वो नेचुरल डिजास्टर, कुदरती यानी कि आपने सुना होगा हादसात या कुदरती आफात जिसको आप कहते हैं, कुदरती आफात। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, गैर कुदरती आफात या ह्यूमन काज्ड डिजास्टर या इंसान जिन आफात की वजह बनते हैं उनकी बात कर लेते हैं। उनके नतीजे में मरने वाले लोग जो हैं वो भी कत्ल के ही जुमरे में आएंगे क्योंकि वो जिंदा होते अगर इंसान वो सब कुछ ना करते जिनकी वजह से उन लोगों को अपनी जान से जाना पड़ा है। यानी कि गैर कुदरती आफात या इंसानी जिन आफात की वजह बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये है कि आपने एक पुल बनाई है और उसके अंदर नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया जिसके नतीजे में वो पुल गिर गई है, या फिर ये है कि आपने दरिया का रास्ता रोक लिया। जैसे इस साल सैलाब आया था, कितने लोगों की जान चली गई, लोग अपने घरों से महरूम हो गए। तो इसको कहा गया कि ये कुदरती आफत है। अगर ये आफत अवॉइडेबल थी तो ये गैर कुदरती आफत हो गई, और अगर इसको वजह बनने में मुख्तलिफ इंसानों की मुख्तलिफ काम है तो फिर भी ये इंसानी वजह है। ये सैलाब लाने में इंसान वजह बने हैं ना कि कुदरत बनी है। ये कंट्रोलेबल था। अगर दरिया के रास्ते में वो बहुत सी इमारतें ना बनाई जाती, अगर पानी को सही वक्त में मैनेज करके सही तरीके से गुजार दिया जाता, अगर बड़े बड़े जागीरदार या सियासतदान या पॉलिटिशियन अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए पानी का रुख जो है इंसानी आबादी की तरफ ना करते तो वो ढेर सारी जानें बचाई जा सकती थी। तो इसका मतलब ये है कि ये सैलाब जो था ये कुदरती नहीं था, ये गैर कुदरती था। और इस सैलाब को लाने में इन सियासतदानों ने और करप्ट इंजीनियर्स ने और दूसरे करप्ट ब्यूरोक्रेट्स ने, इन सब ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया है ये सैलाब लाने में। तो इसको आप गैर कुदरती सैलाब कह सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी ढेर सारी आफात होती हैं जो ह्यूमन काज्ड होती हैं, कुदरती नहीं है, ये इंसानी है, इनको अवॉइड किया जा सकता है। तो इसके नतीजे में जो भी लोग मरते हैं तो आप उसको कत्ल कह सकते हैं। अच्छा, एक मजे की बात यह है कि समझा ये जाता है कि ये आफात आई हैं, ये सैलाब आया है या ये पॉवर्टी है या ये सब कुछ जो है ये आम इंसान के लिए तो मसला हो सकता है, उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी जिंदगी इससे खराब होती है, जिंदगी चली जाती है। मगर ये जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट होते हैं या बड़े बड़े सियासतदान होते हैं उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, सैलाब आया है, इसके नतीजे में बड़े बड़े सियासतदानों ने बहुत बड़े पैसा कमाया, उन्होंने दौलत बनाई, इससे जो बैरूनी मदद आई उसको खा गए, उसमें से करप्शन की बहुत से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू हुए जिन प्रोजेक्ट से पॉलिटिशियंस ने, ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत सारा पैसा बनाया।
تو یہ سیلاب کا آنا عام لوگوں کے لیے تو آفت ہوگا، لیکن سیاستدانوں کے لیے یا ان بیوروکریٹس کے لیے یہ آفت نہیں تھا، بلکہ ان کی خوش قسمتی تھی۔ ان کے گھر میں آپ کے گھر میں عذاب برس رہا تھا، مگر آپ کے سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کے گھروں میں اس سیلاب کے نتیجے میں دولت برس رہی تھی۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ تو اس سیلاب کو برا نہیں سمجھیں گے، ان کے تو فائدے میں رہا، آپ کا چاہے نقصان ہو گیا۔ تو تھنک اباؤٹ دس، یہ جتنے بھی بچے ہر سال مر جاتے ہیں پیدائش کے دوران، تو یہ اوائڈیبل ہے، اٹ از اے مرڈر۔ بھوک کی وجہ سے دنیا کے اندر اگر لوگ مر جاتے ہیں تو اوائڈیبل ہے، اٹ از مرڈر۔ اور اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے جو اوائڈیبل ہو، تو اس میں مرنے والے لوگ بھی قتل ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر یہ بڑا خوبصورت طریقے سے کہہ دیتے ہیں شہید ہو گئے۔ بھائی سب شہید تو ہو گئے ہیں، مگر ان کو اس شہادت سے بچایا جا سکتا تھا اگر ٹھیک طریقے سے اب تمام محکمے یا تمام انسٹیٹیوشنز اپنا کام کر رہے ہوتے۔ اٹ مینس دیٹ انوائڈیبل جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ کسی بھی کی بھی ہو، کسی بھی لیول کے اوپر ہو، آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں لیکن وہ مرڈر ہی رہے گا۔ اور اس مرڈر کا ذمہ دار کون ہے؟ صاف ظاہر ہے وہی لوگ، سب سے زیادہ ذمہ دار تو ریاست کو کہہ سکتے ہیں یا ریاستی ادارے کہہ سکتے ہیں، جو میڈیسن ٹھیک جگہ پہ نہیں پہنچانے دے رہے، جو ٹھیک جگہ پہ باقی دوسری فیسلٹیز نہیں پہنچانے دے رہے، جو اس غیر قدرتی سیلاب کو نافذ کر رہے ہیں، اس آفات کو عوام کے اوپر لا رہے ہیں، یہ لوگ اس کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو اب کو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کو بار بار یا آپ کی پیدا ہونے والی نسلوں کو یا آپ کے وہ بچے جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں ان کو خوراک نہ پہنچا کر، یا ان کی ماں کی صحیح میڈیسنل کیئر نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ آپ کی یعنی کہ اس اولاد کو جو ابھی آپ کی بیویوں کے ماؤں کے پیٹ میں وہاں پہ ان کی جان لے لیتے ہیں، آپ ان لوگوں کو اگر اپنا رہنما، اگر آپ ان لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ they will solve your problems, what can be more stupid than that? You have to understand، آپ کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ یہ لوگ جن کو آپ اپنا مسیحا سمجھ رہے ہیں، یا جن لوگوں کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ آپ کے پرابلم سالو کریں گے، وہ آپ کے پرابلم سے پرافٹ حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا پرابلم میں ہونا ان کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے، وہ ان کے لیے انکم کا ذریعہ ہے۔ سو یور پرابلم کو ناٹ بی سالو، ان کو سالو کرنا ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے یا میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکا ہوں تو خوش رہیے، خوش رکھیے، اگر نہیں پہنچا سکا تو بھی خوش رہیے، خوش رکھیے۔ خدا حافظ۔